السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائے تحریم ارشد ایپیسوڈ 5۔ اچھا، شاذ انہماک سے پھر ایک موبائل پر کال سن رہا تھا۔ چیتے صاحب، میری تحقیق کے مطابق پچھلے 3 سالوں سے خلیج میں پاکستانی لڑکیوں کی اسمگلنگ کا دھندا کیا جا رہا ہے۔ عرب 2 قسم کی عورتیں استعمال کرنا پسند کرتے ہیں، فلپینی اور ایتھوپیائی، بحیثیت خادمہ، اور پاکستانی لڑکیاں بحیثیت داشتہ، اور اب تک تقریباً 100 سے زائد پاکستانی لڑکیاں دبئی اسمگل ہو چکی ہے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کھجایا، اگر تو یہ عورتوں کی اسمگلنگ کا کام ہے تو پھر یہ کام پاکستان کے اور شہروں میں بھی ہوگا۔ میں تمہیں کچھ تاریخ بتا رہا ہوں، ان کے قریب قریب تم کچھ اور کیسز دیکھو اور کوشش کرو سیالکوٹ، لاہور اور سرگودھا کے قریب معلومات نکلواؤ۔ صاحب، ہر شہر کا 1 لاکھ۔ اس نے لب کاٹتے سس کی آواز نکالی۔ 1 لاکھ؟ غصے سے اس کی پتلیاں سکڑنے لگی۔ کیا میں ایس ایچ او کو خبر کر دوں تم پر سردار کی جانے والی عنایت کی؟ اس پار وہ بندہ احتجاجاً ہنسا۔ چیتے صاحب، وہ سیدھا اکڑ کر بیٹھا۔ 2 جنوری، 5 فروری، زیادہ تر کیسز کی تاریخیں شروع کے ماہ کی ہیں۔ لڑکیوں کے ناموں کی فہرست ابھی تمہیں میرا بندہ بھجوا دیتا ہے۔ وہ ٹھہرا اور پھر پوچھنے لگا، اچھا، آج منیر افتخار کی محفل میں کون کون لڑکیاں آ رہی ہے؟ صاحب، ایک تو الفت اور ایک نئی لڑکی ہے۔ خبر ملی ہے کہ آج اس کی بولی لگے گی۔ اس نے جھٹ سے پوچھا، کوئی نام نہیں معلوم؟ اس نے نظر جھکا لی۔ چلو میں خود دیکھ لوں گا، رکھتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس نے جھک کر فلپ موبائل میز پر رکھا اور سامنے میز پر پڑی ہوئی تصویریں اٹھائی۔ وہ انہیں پلٹ پلٹ کر تاریخیں پڑھنے لگا۔ 2، 6، 5، 7 اور 4۔ وہ رکا۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا۔ ہر لڑکی کو مہینے کے آغاز میں اغوا کیا گیا ہے، جیسے یہ کوئی لازم و ملزوم فعل ہے۔ اس نے نگاہیں پھیرتے ہوئے یہ مفروضہ نکالا، ہمارے پاس بھی صرف 10 لڑکیوں کی فہرست ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اغوا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد صرف 10 ہے۔ اس نے اپنی خادمہ کو آواز دی۔ بڑی بی آواز پر باورچی خانے سے ادھیڑ عمر کی عورت بولی، ہاں چیتے بابا، میرے کپڑے نکال دے۔ وہ تصویریں آگے پیچھے پھیر کر دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جی۔ انگلی ایک دم رکی، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اتر آئی اور گال تک جانے لگی۔ شکریہ بڑی بی۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے لکڑی کے مینٹل پر مصری اور چین طرز کی واٹر کلاک کو چلتے ہوئے دیکھا۔ دھیرے دھیرے پانی دائروں میں گھومتا ہوا سلنڈر سے نیچے اتر رہا تھا۔ بہتے ہوئے پانی میں اسے خوب زور و شور سے بہتا ہوا دریا دکھنے لگا۔ ہاجرہ رکو۔ وہ خالی سڑک پر سائیکل دوڑا کر اس پر چڑھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک کم عمر لڑکی دوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اشک آلود تھا۔ دوڑنے کی وجہ سے اس کے سر سے دوپٹہ پھسل کر گر گیا۔ پیچھے سے اس کے سیاہ گھنے بال پراندے سے گھلتے ہوئے اسے دکھائی دینے لگے۔ اس کی سائیکل کے نیچے اس کا دوپٹہ آیا تو وہ رکا۔ ہاجرہ، اس نے شتابی سے سائیکل کو نیچے پھینکا اور اس کی جانب دوڑا۔ اس نے اس سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ پوری قوت لگا کر دوڑتے ہوئے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے کندھے کی جانب تھا۔ ہاجرہ نے رفتار مزید تیز کی، مگر غصے سے اس کا پیر پھسلا اور وہ دریا کے قریب منہ کے بل گر گئی۔ اس کی بازو اور گھٹنے چھل گئے تھے۔ عقب سے شاذ نے آتے افسوس سے آنکھیں میچ لی۔ وہ درد سے کراہتے ہوئے اٹھی۔ اس نے گہری سانس لی اور لب کھولے۔ ہاجرہ، اس نے پلٹ کر اسے انگلی دکھائی۔ شاذ، میں کہہ رہی ہوں میرے پاس مت آنا، میں یہاں ڈوب کے مر جاؤں گی۔ وہ کپکپاتے ہوئے اسے تنبیہ کر رہی تھی۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اور بلبلا کر چیختے ہوئے کہہ رہی تھی، میں ڈوب جاؤں گی۔ تمہیں پتہ ہے آج اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے پیر زمین پر پٹکے۔ آج اس کی شادی ہو رہی ہے۔ گرنے کے سبب اس کی کونیوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ کہتا ہے اس کے بہن بھائی چھوٹے ہیں، اس لیے وہ یہ عیاشیاں قبول نہیں کر سکتا۔ کیا میری محبت عیاشی تھی؟ مجھے یہ سن کر بہت برا لگا، مجھے تکلیف ہوئی۔ میں ابا کے پیر پڑی۔ میں نے ابا کو منانا چاہا پر ابا نہیں مانے۔ میں نے کہا ابا مان جائے، وہ پھر بھی نہیں مانے۔ میں آدھی رات کو اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پاس گئی، مگر وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا، تم غیر کے لیے اپنا گھر چھوڑ آئی، کیا کل کو تم مجھے بھی چھوڑ دو؟ اس نے کہا، میں مجبور ہوں، مگر مرد مجبور ہو سکتا ہے، کمزور تو نہیں۔ تو پھر وہ کیوں ڈر گیا؟ رونے کی وجہ سے اس کی آواز بھاری ہو گئی اور نظر دھندلانے لگی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم، رہے دل میں ہمارے یہ رنج و الم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہم۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامنے لگی۔ میں جھک گئی۔ میں کیوں جھک گئی؟ وہ سسکتے 2 قدم پیچھے گئی۔ ہاں، اس نے
मुतरन्निम आंखें खोलकर उसे देखा। मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मैंने उसके साथ उसके छोटे से घर की छत से चाँद और सितारे देखने के ख्वाब देखे थे। मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं माँगा था। मेरी चची कहती है मोहब्बत के लिए झुक जाना चाहिए, उससे आप मुश्किल से निकल जाते हैं और दूसरा मुश्किल में पड़ जाता है। मैं झुक गई, तो फिर मैं मज़ीद मुश्किल में क्यों पड़ गई शाज़? वो सब किया लेती जा रही थी। शाज़ सुम्बकुम वहाँ खड़ा था। मेरी चची कहती है लड़कियों को अपने दिल मारने होते हैं। क्या सिर्फ लड़कियों को अपने दिल मारने होते हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे भुला दूँ, मगर एक बावफा महबूब को भुलाना बहुत मुश्किल है, बरअक्स उस महबूब के जो बेवफा निकले। मैं हर रोज़ खुद को समझा रही हूँ ये कुछ नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ एक दिल लगी थी, एक नादानी थी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे पता है। उसने आँसू साफ़ करने के लिए खून आलूद आस्तीन चेहरे से लगाई और आँसू और खून ज़म हुए। मुझे पता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे पक्का पता है वो मुझसे मोहब्बत करता है। वो पलटी। उसने रात के अंधेरे में दरिया के पानी को तेज़ी से बहते हुए देखा। शाज़ की पलकें लरज़ी, उसका दिल दहल गया। हाजरा की और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती शाज़। उसने ज़ख्मी पैर आगे बढ़ाया। नाखून पर अर्क के रंग के साथ खून जमा हुआ था। शाज़ ने एक सदा भरते हुए सीने से बाजू लपेट लिया। तुम्हें पता है, वो ठहर गई। मैं यहाँ इसी जगह आज से 1 साल पहले आया था। वो अनसुनी करके आगे बढ़ी। मुझे भी एक लड़की ने ठुकराया था। वो रुक गई। मैं भी यहाँ मरने आया था। हाजरा ने उसे मुड़कर देखा। उसने अचंभे से पूछा, तुम्हें? उसने आंखें मूंद कर खोली। मुझे? क्यों? बमुश्किल हलक से आवाज़ निकली थी। वो किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर तुम शाज़ हो। वो उसकी तरफ मुड़ी। शाज़ मतलब लाखों में एक। वो पैंट की जेबों में हाथ फंसाने लगा। मैंने यहाँ आकर मरना चाहा, मगर सोचा मैं हर रोज़ जीऊँगा। क्यों? उसने तजस्सुस से पूछा। उसने उसकी आंखों में देखा, उसे खुश देखने के लिए। वो चंद लम्हों के लिए ठहरा। मैंने उससे मोहब्बत उसे देख कर की थी। उसे साइकिल चलाते हुए थोड़े फासले पर एक लड़की दिखाई दी। वही लड़की जो उसके सामने खड़ी थी, वो लड़की जो कभी मुस्कुराया करती थी। मैंने उसका साथ मांगकर उससे मोहब्बत नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा मैं हर रोज़ लड़ूंगा। अगर मर गया तो उसे खो दूंगा। उसकी आंखें सर्द हवा की खनकी से सुर्ख हो रही थी। और पता है, जब जब उसे देखता हूँ तो लगता है मेरी उस चेहरे से एक शनासाई है। शायद मैं उससे एक बार से ज़ायद मोहब्बत कर चुका हूँ, पता नहीं किस जहाँ में, मगर लगता है मैं उससे मोहब्बत कर चुका हूँ। कसक कसक के रो पड़ी। वो पछताएगी तुम्हें छोड़कर। उसने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया। मैं भी चाहता था कि वो पछताए, मगर जब उसे इस हाल में देख रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा। हाजरा ने आंसू से हिचकी दी। लगता है शायद अब उसे सारी ज़िंदगी ऐसे ही देखना पड़ेगा। शायद एक फासले से सही, मगर अब उसके साथ चलना होगा। मुझे उसके साथ चलना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा पसंदीदा मशगला है, ख़ास तौर पर सवेरे सवेरे सर्दियों की धुंध भरी सुबह में। हाजरा लब काटते हुए नासमझी से पूछने लगी, तुम्हें वो क्यों अच्छी लगती है? शाज़ ने लब दबाया और नज़रें घुमाकर सोचने लगा। मुझे वो अच्छी लगती है क्योंकि वो मेरे लतीफ़ों पर हंसती है, ये जानने के बाद कि मैं एक बहुत बुरा मसखरा हूँ। वो मुझे देख कर बहुत हंसती है, जबकि मैं हंसोड़ हूँ ही नहीं। वो लड़की मेरा वो ख़याल है जिसे मैं सुबह उठते हुए सोचता हूँ, और वो मेरा आखिरी ख़याल है जिसे मैं रात को सोचते हुए सोता हूँ। वो मरेगी तो मैं मरूंगा, वो यहाँ डूबेगी तो मैं भी डूबूंगा। ये कहते वो आगे चला आया। वो मरना चाहती है तो मैं भी मरना चाहता हूँ। उसने आगे बढ़कर हवा में पैर बढ़ा दिया। हाजरा ने सिसकते हुए उसका बाजू खींचा। तुम पागल हो? वो कसकते हुए दिल से सर पकड़कर ज़मीन पर बैठ गई। तुम पागल हो? वो पलटा नहीं। वो सिसक सिसक कर कहती रही, मुझे मरना है। अब वो कुछ नहीं बोला। आह आह आह, वो तड़प तड़प कर रोती रही। वो ज़मीन पर हाथ पैर पीटती रही, लेकिन वो टस से मस ना हुआ। चेहरा शिकवों से भीगता रहा, और जाने वो कितनी देर वहाँ खड़े खामोशी से उसका रोना सुनता रहा। उसने शिव पर हाथ फेरते हुए पलकें झपकाई। सालों पुराना सफ़र एक लम्हे में तय हो गया। बूटों की नोक पर एक चमक थी। घर के नौकर उसे शाहाना अंदाज में चलते हुए बगौर देख रहे
बगौर देख रहे थे। शाह सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस, ऊपर बादामी रंग कोट पहनकर घर से बाहर निकल रहा था। उसका ड्राइवर उसके साथ चलते हुए पूछने लगा, साहब जब गाड़ी है तो रिक्शा क्यों करवा रहे हैं? वो आगे से कोट पकड़कर उसे झाड़ते हुए बोला, हर जगह पर अपनी गाड़ियां नहीं लेकर जा सकते, खुसूसन मशकूक जगहों पर। वो घर से बाहर निकला और लॉन अबूर करने लगा। तभी मोबाइल की धीमी मध्यम सी घंटी सुनाई दी। उसने ठहर कर जेब से मोबाइल निकाला। अब पता नहीं ये कौन होगा। उसने स्विच बटन दबाकर कान से मोबाइल लगा लिया। हेलो साहब, बुरी खबर है। तुमने कभी अच्छी खबर सुनाई है? वो सख्त खुश अंदाज में बोला था। साहब, सियालकोट और लाहौर से दोनों रिकॉर्ड गायब है। सियालकोट में अगवाशुदा लड़कियों की फाइल को ही आग लग गई है और मेरे बंदे के मुताबिक लाहौर में ऐसी कोई फाइल ही नहीं। लेकिन अगवा के ऐसे ही केसेस मुंह ज़बानी लोगों से सुन चुका हूँ। जब तक मैं सियालकोट बड़े थाने इंस्पेक्टर राशिद से मिला तो तब तक थाने में आग लग चुकी थी। वैसे आपका शक ठीक था। ऐसे केसेस गुजरानवाला, वजीराबाद, हाफिजाबाद, लाहौर, सियालकोट और उसके गिरदो नवाह में पाए गए हैं। और 11 से 20 तारीख, वो फौरन से बोला, कि केसेस सियालकोट में हुए हैं। जी, वो ज़रा चौंक कर बोला था। और उसके बाद 20 से 25 तारीख के हादसात लाहौर। जी, जी साहब। लेकिन उसने गला साफ किया, स्मगलिंग का उसूल है, उसे कभी भी बड़े शहरों से शुरू नहीं करते। आखिरी केस माह के इख्तिताम पर होते हैं और वहीं से लड़कियों को आगे कराची स्मगल किया जाता है। मेरे अंदाजे के मुताबिक मज़ीद उन्हें आगे स्मगल करने का आसान तरीन तरीका कराची बंदरगाह है। मैं कुछ देर तक तुमसे रब्ता करूँगा। ठीक है सरकार। वो मोबाइल कान से हटाते हुए घर से निकला और सामने खड़े रिक्शे की तरफ जाने लगा। रिक्शे में बैठा तो रिक्शे वाले ने आईने से उसे देखा। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर पूछने लगा, और जनाब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट किया। ज़िंदगी गुजर रही है, रिक्शे वाले ने पूछा। भाई आपको एमनाबाद कहाँ जाना है? जवाबन वो बोला, एमनाबाद ले चलो, आगे से मेरे लोग मुझे खुद ले लेंगे। वो अपने घर और अपनी बीवी दोनों के मुतालिक किसी को नहीं बताया करता था। वो कहने लगा, और भाई ज़िंदगी में कोई मसला तो नहीं? वो चलते फिरते हर शख्स से ये बात ज़रूर पूछा करता था। ज़िंदगी? वो रिक्शे वाला तंजिया हंसा। गुजर रही है चीते बदमाश की मेहरबानी से। ये सुनते उसके भवें उठी। अच्छा, जानते हैं चीते बदमाश को? उसने उसे देखा और वो सीने से बाजू लपेटते शाहाना अंदाज में बोला, शहजादा आदमी है। रिक्शे वाला भड़क गया। एक नंबर का हरामजादा है और महफूज हुआ। क्यों? क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? क्या नाम है तुम्हारा? बुरा? उसने कुछ छोड़ा ही नहीं कि मेरे साथ कुछ बुरा भी हो सके। रिक्शे वाला तब उठा था। शाज माथे पर शिकने डाल डालने लगा। उसने मुट्ठी थोड़ी से लगा ली और याद करने लगा कि वो था कौन। ओ जी, मेरा नाम टीना है। शाज ने एक नज़र गर्दन उठाकर उसका कद देखा। वाकई टेना है। उसने उससे पूछा, पाजी सही नाम क्या है? जमशीद दस्तगीर। शाज को याद आने लगा, चीते साहब। वो भी मुंह में बीड़ी दबाए मेज़ पर टांगे रखकर बैठा था। उसके आदमी उसके इर्द गिर्द बैठे थे। पिछले दिनों एक जमशीद दस्तगीर नाम के आदमी ने हमसे अपने भाई का घर खाली करवाया था। उसने मुंह से बीड़ी निकाली और फिजा में धुआं फैल गया। ये वही घर है जिसके मुतालिक हमने जिनों वाली अफवाह फैलाई थी। उसके आदमी ने सर को खम दिया। जी वही है जो उसका हिस्सा नहीं दे रहा था। उसने वापस मुंह में बीड़ी दबाई। सही है, सीधी तरह हिस्सा दे देता तो घर से ना जाता। लेकिन चीते साहब, मसला अब कुछ और है। उसने नज़र उठाकर उसे देखा और मुंह खोला। हवा में दायरों के हिसाब से धीरे धीरे धुआं फैला। जमशेद ने घर खाली करवा कर मेहमान सरा बनाया है और वहाँ पर हर काम खिलाफ कानून हो रहा है। तो तुम इससे हर माह हमारा हिस्सा वसूल करो, और अगर वो इनकार करे तो वहाँ की हर चीज़ उसकी हड्डियों समेत तोड़ दो। शाज को सारा वाक़या याद आ गया था। रिक्शे वाला उसे अपने तौर पर कहानी सुना रहा था। उसने मेरे सराय की हर उम्दा चीज़ जब्त कर ली और मेरे सराय का सत्यानाश कर दिया। उम्दा चीज़ें? वो ज़ेरे लब बोला। अफ्यून के 10 पत्ते कैप्सूल, मरी से मंगवाई हुई अंगूर की शराब की क्रेट। उसने मुझे तो जो लूटा, मेरे कस्टमरों को भी नहीं छोड़ा। कस्टमर?
اس کے بندے کمرہ توڑ کر کمرے میں گھسے تو ایک عورت چیخ مار کر غسل خانے میں دوڑ گئی اور پلنگ پر بیٹھا ایک آدمی انہیں دیکھ کر خوفزدہ رہ گیا۔ بس کیا بتاؤ جناب، چیتے بدماش نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اب آپ ہی بتائیں، میں غریب آدمی بھتہ کہاں سے دیتا؟ اس نے باہر دیکھا۔ بس یہی روک دو۔ وہ سامنے والی جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ رکشہ رکا، اس نے پیسے نکالے اور باہر نکلتے ہوئے اسے پیسے پکڑائے۔ اس نے اس سے پیسے لیتے ہوئے تشکر کہا۔ شکریہ۔ وہ جیب سے بقایا نکالنے لگا تو اس نے اسے ہاتھ دکھا کر کہا، رہنے دو۔ وہ رکشے والا اس کی مہربانی پر مسکرا پڑا۔ شکریہ جناب۔ اس نے اب اسے تھوڑا جھک کر دیکھا۔ ویسے تم نے کبھی چیتے کو دیکھا ہے؟ اس نے سادگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں۔ وہ یک انداز میں مسکرایا۔ بہت اچھے۔ اور وہ پلٹ کر جانے لگا۔ اس نے سڑک پر نظر گھما کر دیکھا۔ رکشے والا نکلا تو وہ آگے بڑھا۔ وہ سڑک پر ایک طرف لگا کر کھڑی کی آسمانی رنگ کی ٹویوٹا گاڑی کے قریب آیا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سے نگاہ گھما کر دیکھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ سلام چیتے صاحب۔ وہ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ وعلیکم۔ اس نے اسے دیکھا اور پھر اس سے بھی وہی سوال کیا جو رکشے والے سے کیا تھا۔ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ طلاق ہو گئی، ڈرائیور نے سادگی سے بتایا تھا۔ اس نے ہونٹ گول کیے۔ اوہ، بہت افسوس ہوا۔ کسی خیال سے اس نے پوچھا، کیسے ہوا یہ سب؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور گاڑی موڑی۔ کوئی انگلستان سے نئی وکیل آئی ہے، ہاجرہ اسلم نام ہے اس کا۔ انگریزوں والی باتیں کرتی ہے، کہتی ہے مرد اور عورت برابر ہے۔ اس نے حقوق نسواں اور پتہ نہیں وائٹ ربن کی کوئی تحریک چلائی ہے۔ عجیب ہی سوچ ہے اس کی، ہر وقت انگریزی میں بات کرتی ہے۔ دیکھ حق بھی سمجھ نہیں آندی۔ اس نے لیڈی ڈائنا کی طرح اتنے چھوٹے چھوٹے بال کیے ہوئے ہے، عجیب ہی لباس پہنتی ہے، باجوہ صاحب کی دوست ہے۔ اوہ سچ، یاد آیا، اور آپ کی بھی تو وکیل وہی تھی۔ اس نے گاڑی کی سیٹ نوچنی شروع کر دی مگر اس کا چہرہ خالی تھا۔ سنا ہے اس کا باپ اور چچا ہانگ کانگ میں کمچون نام کے اسمگلر کے ساتھ مال اسمگل کرتے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا وہ مجھ سے خلا لے لے۔ سوچا تھا بہت پیٹوں گا۔ اس دن آپ سے مشورہ کر کے گیا تھا، تب پیٹنا ہی تھا، مگر پتہ نہیں کیسے وہ بیرسٹر وہاں پولیس کو لے کر پہنچ گئی اور مجھ پہ تشدد کا پرچہ کروا دیا۔ سڑک پر آ گیا ہوشاز کا چہرہ ذرا سرخ ہونے لگا۔ اس نے سانس لینے کے لیے لب کھولے اور پچھلے دانتوں پر زبان اڑا لی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اسے دیکھا۔ سنا ہے منیر کی طرف الفت آ رہی ہے؟ اس نے ہاتھ ہلایا۔ ارے الفت چھوڑے بھائی، منیر صاحب جو نیا نگینہ سیالکوٹ سے لے کر آئے ہیں، لاجواب ہے، بالکل انچھوا۔ اچھا، اس نے دلچسپی سے تھوڑی پر انگوٹھا پھیرا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نگینہ۔ نام سنتے اس نے قیاس کیا، یہ حقیقی نام نہیں۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے گیٹ کی دوسری جانب دیکھا۔ اس کی نظر ایک خاتون کے ماتھے پر پہنے موتیوں کے جھومر پر گئی۔ نگاہ نیچے اتری تو اسے اس کی ناک میں جگمگاتی ہوئی چاندی کی تار دکھائی دی۔ الفت۔ اسے دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ اتر آئی۔ اگلے ہی لمحے سیاہ چمکتی ہوئی گول آنکھیں اس پر گئی۔ گاڑی رکی تو الفت نے فوراً اس سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا، یہیں رکو۔ اس نے فوراً سے بریک لگائی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر کوٹ درست کرتے ہوئے باہر نکلا۔ الفت اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب چلی آئی۔ کہاں تھے تم اتنے وقت سے؟ وہ نظر گھما کر اسٹیج پر لگے پھولوں کو دیکھ رہا تھا، کچھ دنیا سے کٹنا چاہتا تھا۔ اس نے اب اسے دیکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ الفت سر جھکا کر اپنے مہندی سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ٹھیک ہوں، مگر مجھے تو کچھ مغموم معلوم ہو رہی ہو۔ الفت نے جھٹ سے اسے دیکھا۔ ہزاروں مردوں سے ملی ہوں پر آج تک کسی میں بھی اتنی تاب محسوس نہیں کر سکی جو اس چہرے کے سنگار کو چیر کر اس کے پیچھے چھپے غم کو پڑھ سکے۔ تم اپنا مسئلہ مجھے رقص کے بعد بتا سکتی ہو؟ الفت نے دھیرے سے پلکیں جھپکائی۔ ہر مرد مجھے رقص کے بعد چھونے کی طلب رکھتا ہے اور تم وہ واحد ہو جو میرے دل کو چھو جاتے ہو۔ بلا تسناہ بولی، میں واحد نہیں، میں کسی کی محبت میں گرفتار ہوں، بس وہی مجھے اپنا محو بدلنے نہیں دیتی۔ وہ اس کے قریب بڑھا۔ اس نے سر جھکا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہارے بیٹے کا پتہ مجھے مل گیا ہے۔ الفت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہیں میرا ایک کام کرنا ہے۔ ابھی تمہاری ملاقات ایک انچھوئے نگینے سے ہوگی۔ تمہیں اس سے اس کا حقیقی نام معلوم کرنا ہے۔ اس نے جیب سے ہاتھ نکالتے اس کا ہاتھ دبایا۔ الفت نے خوف سے سانس کھینچ لی۔ اسے دیوں میں شامل کر دینا۔ وہ بدبخت مسکرائی۔ اس کی خوشبو سے خود کو بچانا۔ وہ ہنوز مسکراتی رہی۔ وہ اس سے الگ ہو کر
इसे दियों में शामिल कर देना। वो बदबख्त मुस्कुराई, इसकी खुशबू से खुद को बचाना। वो हनूज़ मुस्कुराती रही। वो उससे अलग होकर लोगों से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। वो अपनी पहचान के लोगों से मुसाफिहा करते हुए गाहे बगाहे से नज़रें फेर फेर कर लॉन में देख रहा था। वहीं नफूस में एक बारौब शख्स खड़ा था, जिससे बार बार लोग हाथ मिलाते और सरगोशियाँ करके कुछ कहते, जिसके जवाब में वो बारहा मुस्कुरा कर कह देता, जनाब थोड़ा सब्र तो करे। चंद लम्हे गुजरे और शोर की आवाज़ सुनाई देने लगी। उल्फत आ रही है। महफिल जम चुकी थी। मर्द हजरात तकिए लगा कर बैठे हुए थे। घुंघरूओं की छनकार ने हर एक को उसकी जानिब मुतवज्जा किया। उल्फत जैसे जैसे हाजरीन के सामने आने लगी, वैसे वैसे बत्तियां बुझने लगी। एकदम तारीकी छा गई और अगले लम्हे मुतवज्जा कर देने वाली नीली रोशनी उस पर गई। उल्फत ने आगे बढ़कर सबको आदाब किया। वो थिरकती हुई हिरनी चाल से सबको देखते हुए आगे बढ़ी। जैसे ही उसका चेहरा हर आंख में उतरा, वो रुकी। शाज ने अपनी जेब से गुलाब निकाला तो हर एक की निगाह उस पर गई। उल्फत ने नाजो अदा से उससे फूल लिया और उससे हाथ छुड़ाकर स्टेज पर चढ़ने लगी। घुंघरूओं की छनकार बढ़ गई। ढोल ढम ढम बजने लगा। उसने अपनी बंद मुट्ठी में थामी हुई सिलेंडर तर्ज की पर्ची खोली। उस पर सियाह हुर्फों में ज़ैनब लिखा हुआ था। स्टेज पर मोरनी नृत्य शुरू हो गया था। मसहूर कुन अंदाज में हर एक को देखती और सूरज की तरह हर एक पर मेहरबान होती। शाज माजरत करते उठा। गीत की आवाज़ पूरे रकबे पर फैल रही थी। शाज ने मोबाइल निकाल कर राब्ता नंबर मिलाया और फिर उसे कान से लगाया। वो मुंह पर हाथ रखते नजरें घुमाकर देखने लगा। सियालकोट से ज़ैनब, मालूम करो इस माह की 10 से 20 तारीख में कोई इस्लाम की लड़की अगवा हुई है और जल्द अज जल्द मुझे दोनों शहरों से लड़कियों के नाम की फहरिस्त चाहिए। मुझे ज़ैनब की शनाख्ती अलामतें भी चाहिए। 10 मिनट में मुझसे राब्ता करो। उल्फत स्टेज पर धीरे से पैर बजाते हुए आगे आई। उसके हाथ बेल की तरह फिजा में लहराए। शाज ने आगे बढ़कर उसे देखा और मशकूर अंदाज में सर को खम दिया। उल्फत ने मुस्कुराकर उसे देखा और भवें मटकाई। शाज उसकी निगाहों को पढ़कर आगे बढ़ा। वो लॉन से निकलते हुए नजरें घुमाकर देख रहा था। तभी उसे सामने कोठी के पीछे एक तंबू दिखाई दिया। दूर से ही उसे बाहर खड़े 2 पहरेदार भी दिखे। उल्फत भंवर की मानिंद घूमी। हर सो जैसे उल्फत ही उल्फत थी। वो दाएं बाएं घूमने लगी। पलटकर उसने पीछे रखे दियों में हाथ को उड़ाते हुए खाकी रंग का चूरा गिराया और मुड़कर भवें मटकाते हुए चेहरा छुपा लिया। दियों से एक तेज शोला उठा और फिर एकदम से हर सू धुआं फैल गया। गोया हुआ परकेफ हो गई। शाज कोठी के पीछे के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ा। वो दबे दबे कदम उठाते हुए तंबू की तरफ आया। वो सर झुकाए तदबीर कर रहा था। तभी उसकी ज़ीरक निगाहें उठी। वह हाजिर दिमागी से आगे आकर तंबू के पीछे आया। पहरेदार चक्कर लगाते हुए आगे आया तो वो तंबू से लगा। अगले ही लम्हे वो वापस मुड़ा। उसने कमीज़ की जेब में हाथ डाला और लकड़ी का एक टुकड़ा निकालते उसने उसे पीछे से दबाया। चमकता हुआ चाकू बाहर निकल आया। मुसलसल उसकी निगाहें आगे पीछे घूम रही थी। वो आगे बढ़कर तंबू का कपड़ा काटने लगा। तभी उसे आहट महसूस हुई। गार्ड आगे बढ़ा तो उससे उसकी नज़र मिली। उसकी आंखें बाहर आई। उसने झटपटा कर उसकी गर्दन की दाएं जानिब से रग पकड़ ली। वो हिला इससे पहले वो शोर करता। उसने उसका मुंह दबाया और रग पर उंगली दबाए रखी और चंद ही लम्हों में वो बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गया। वो उसे बाजुओं से घसीट कर तंबू के पीछे ले जाने लगा। उसने उसे ज़मीन पर फेंका और तंबू को पीछे से काटना शुरू किया। अंदर से थोड़ी हलचल हुई। उसे मध्यम सी निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। उसने तंबू को चकोर शक्ल में काटा और वो अंदर दाखिल हुआ। तभी मोबाइल की घंटी बजी। वो ज़रा चौंका, मगर स्पीकर में चलते हुए गीत के सबब मोबाइल की घंटी की आवाज़ बड़ी मध्यम सी सुनाई दी। उसने जेब से मोबाइल निकालते हुए कॉल उठा ली। सामने सहमी हुई दोशीज़ा दुल्हन के रूप में सजी हुई बैठी थी। उसे हाथ दिखाया। डरना मत, मैं तुम्हें यहाँ महफूज करने आया हूँ। चीते साहब, इस माह की 22 तारीख को हाजीपुरा के इलाके से ज़ैनब आफ्ताब नाम की लड़की सुबह 7 बजे अगवा हुई थी। उसकी शनाख्ती अलामतें। शाज ने गले से थूक निगलते हुए बगौर ज़ैनब को देखा। 5 फुट 7 इंच रंग गोरा, भूरी आंखें, यही है। वो कॉल काटते हुए आगे बढ़ा। वो लड़की अपने घुटने थाम कर गड़बड़ाई। मुझे घर जाना है, मुझे अब्बू के पास जाना है। घबराहट के सबब उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। शाज ने अपने लबों पर उंगली रखी। शोर मत करो,
शोर मत मचाओ, वो सरगोशी करते हुए बोला। तुम्हें अगर अपने साथ और दूसरी लड़कियों को बचाना है तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बताओ, करोगी मेरी मदद? वो आंसुओं से भरी हुई आंखों से उसे देखती सर हिलाने लगी। उसने दाएं बाएं देखा और फिर उस पर निगाहें लेकर आते हुए बोला, तुम्हारे साथ और कितनी लड़कियां थी? वो घबराहट से कहते कहते अटकी। 10 10। वह अभी कहाँ वो अभी कहाँ है? उसने झट से पूछा था। उन सबको कोई ना कोई ले गया है, जैसे कोई मुझे यहाँ से लेकर आ गया है। तुम्हें कब खरीदा गया था? वो संजीदगी से पूछ रहा था। कल सुबह। क्या तुम आखिरी लड़की थी? नहीं, वो झट से बोली। मेरे साथ 5 लड़कियां थी। क्या उन सबको खरीद लिया गया था? क्या वो सब तुम्हारी मौजूदगी में चली गई थी? नहीं, वो याद करने लगी। खरीद तो सबको लिया था, लेकिन 2 लड़कियां वही थी। क्या वो हसीन थी? वो चौंकी। जी। उसने तेजी से पूछा। क्या वो सबसे हसीन थी? वो सोचते हुए लब काटने लगी। हाँ, शायद। वो पक्का बैरून ममालिक स्मगल होंगी। तो बड़बड़ाया। इस मुल्क का यही तो मसला है, चाहे स्मगल हो या माल बरामद, बाहर 1 नंबर चीज़ भेजते हैं और अंदर जितनी मर्जी 2 नंबरियां हो रही हो। वो ये सोचते हुए उसे देखने लगा। तुम्हें अभी आधे घंटे तक यहाँ से बाजियाब करवा लिया जाएगा, मेरा तुमसे वादा है। तुम कल सुबह अपने घर अपने वालिदैन के साथ होगी। सच? वो मरतूब आंखों से उसे देखते हुए आगे बढ़ी। उसने ज़रा मुस्कुराकर सर हिलाया। वो उठा। उसने मोबाइल मुट्ठी में दबाया और तंबू से बाहर जाने लगा। उसने पलटकर उसे देखा। यहाँ की ये कुर्सियाँ लगा दो। वो लड़की उठी। जी। वो झुककर तंबू से बाहर निकला और तेजी से आगे बढ़ा। उसने जेब से रुमाल निकाल कर मुंह पर रखा। वो कोठी के अकब से महफिल का माहौल देख रहा था। मुनीर इफ्तिखार उल्फत की गोद में सर गिरा कर लेटा हुआ था। वो नशे में बोल रहा था, आज मैं नशे में हूँ, आज नगीने की बोली नहीं लगेगी। वो अपने ड्राइवर से कहने लगा, नगीना को लेकर जाओ वापस। अब उसने मस्ती से भरी हुई नज़रों से उल्फत को देखा। आज तो मैंने इतनी पी भी नहीं, पता नहीं फिर क्यों मुझे चढ़ गई है। लगता है तुम्हारी नज़रों का जाम मुझे मस्त कर गया है। और वो क्या कहा लगाकर हंस पड़ा। शाज ने लॉन में एक नज़र घुमा कर देखा। वहाँ पर मौजूद हर आदमी की यही हालत थी। कोई दर्द से फटते हुए सर से ज़मीन पर लेटा हुआ था। दर्द से फटते हुए सर से ज़मीन पर लेटा हुआ था। कोई नशे में चक्कर खा रहा था। कोई ठंडे और ठोकरें खाते हुए अपने खादिमों के साथ बाहर जा रहा था। ये कौन सी शराब थी? मेरा सर फट रहा है। एक आदमी ज़मीन पर गिरा हुआ बिलबिला कर कह रहा था। शाज़मो से रुमाल हटाते हुए उनकी जानिब चला आया। वो उल्फत को देखते उसके रूबरू बैठा। उल्फत, वो मुग़ीर इफ्तिखार के चेहरे से नज़रें हटाते हुए बोली, हाँ चीते। वो ज़रा सा मुस्कुराया। क्या तुम मेरे इस दोस्त का कुछ देर ख्याल रख सकती हो? वो उसे देखते ना तामिल से बोली, ज़रूर। वो उठा। उसने अपना मोबाइल देखा। आज तो फ़ोन पर ही 2000 लग गए। उसने नंबर डायल किया और मोबाइल कान से लगाते हुए चलने लगा। तुम्हारे लिए बड़ी खबर है, तरक्की की खबर है। तफसील तुम्हें सियालकोटी दरवाजे पर मिलकर बताऊंगा। फ़िलहाल मेरी बात गौर से सुनो। मुनीर इफ्तिखार की कोठी, समझ गए? इलाका? हाँ, मुजरों वाली कोठी। वहाँ से तुम्हें आसमानी रंग की टोयोटा गाड़ी पकड़नी है। 1989 मॉडल है। नक्शा तुम्हें समझ आ ही गया होगा। प्लेट नंबर मैं नहीं बता सकता, क्योंकि उसका ड्राइवर अक्सर नेम प्लेट तब्दील कर देता है। तुम्हें एक लड़की को बाजियाब करवाना है और उसके घर पहुंचाना है। वो लड़की तुम्हारा हथियार है और तुम्हें उसे महफूज रखना है। मुनीर की कोठी से लड़की को महफूज करना है। वो ये कहते हुए तंजिया हंस पड़ा। उसने दांत पीसे। हमारा धंधा गंदा है, मगर इसके भी कुछ इखलाकी उसूल है। वो रुका। सुनो, उस गाड़ी के ड्राइवर को पकड़ना मत भूलना और थाने में उसकी ठीक ठाक मरम्मत करना, ताकि आइंदा वो लोगों की पाकबाज औरतों को अगवा करने के ख्याल से भी गरेज करे। कोशिश करना उसे 30-40 दरें लगवा कर उसकी हालत इतनी नाजुक बना देना कि कम से कम 1 हफ्ता तो उसे उल्टा लेट कर ही गुजारना पड़े। उसने कॉल काट दी और वो पलटा। तकरीबन सभी मेहमान जा चुके थे। वो उल्फत की तरफ चला आया और तकिए के साथ टेक लगाकर बैठा। उल्फत ने पलकें उठाई। मुनीर इफ्तिखार नशे में धुत उसके नेट के दुपट्टे में मुंह छुपाए बड़बड़ा रहा था, ये पर्दा हटा दो। उल्फत ने दोबारा से मुस्कुराकर मुनीर को देखा। मेरे बेटे का कुछ पता चला? वो उसे बताने लगा। ठीक है। वो उसने जेब से बटुआ निकाला। उसने बटुआ खोलकर पासपोर्ट साइज तस्वीर निकाली और उसकी जानिब मुड़ी। ये है उसकी तस्वीर। उल्फत उसकी तस्वीर को झपटने लगी तो उसने उसे पीछे खींचा। वो जज्बज हो गई। चीते, पहले असलम और असलाम बट की आने की तारीख मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे। उसने भवें उठाया और अपने चेहरे के करीब तस्वीर की। क्या तुम मेरे लिए ये मालूम नहीं करवा सकती कि वो कब आएंगे? तुम्हारे लिए मैं लड़कर कचहरी के चक्कर लगा सकता हूँ और तुम मेरे लिए इतना सा काम नहीं कर सकती?
میں اپنی وفا ثابت کر چکا ہوں، اب تمہاری باری ہے۔ الفت چند لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے نگاہیں پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کے جواب کا منتظر تھا۔ وہ شاید اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، مال کب آئے گا؟ وہ اس کے بچے کی تصویر سے خود کو ہوا دینے لگا۔ الفت کی نگاہ کسی بے چین پرندے کی طرح اس تصویر پر تھی۔ اگلے مہینے کے دوسرے ہفتے اس نے نظر گھمائی۔ تم بات کرو گی سردار کے حق میں؟ وہ ضبط سے بولی۔ میرا اگلا چکر 10 بجے وہیں ہے، باقی باتیں وہاں کریں گے۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا وہ اپنی بیٹی کی شادی پر بھی نہیں آئے گا؟ الفت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بھلا وہ اپنی بیٹی کی شادی پر کیوں آئے گا جب بخت روا نے اسے گھر سے بے دخل کر دیا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکا ہے؟ تو وہ واپس کیوں آئے گا؟ یہ تو حالات ایسے تھے کہ اسے فرار ہونا پڑا اور میرا بچہ مجھ سے چھن گیا۔ وہ جذباتی ہو گئی۔ چیتے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے میرا بچہ واپس چاہیے، نہیں تو نیلوفر کا بیٹا میرے بچے کا حق کھا جائے گا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ تمہیں کس نے کہا وہ نیلوفر کا بیٹا ہے؟ الفت چوکنی ہوئی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا بچہ اغوا ہوا تھا؟ الفت کوئی تاثر نہیں دے سکی۔ وہ اس کے سوالات میں الجھنے لگی۔ کیا یہ تمہیں اسلام نے کہا تھا؟ یہ سنتے وہ منجمد ہو گئی۔ وہ کھسک کر آگے آیا۔ اس نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، وہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تم اس کے لیے محفل اسمگل کا ایک طریقہ ہو۔ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر ٹھہری ہوئی تھی۔ اگر تم اپنے بچے سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں بخت روا کے گھر کا پتہ میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کھیل میرے لیے کھیلنا ہوگا۔ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے نشرلب دانتوں سے کاٹا۔ اس کی پر اعتماد شخصیت اور اس کا معتقد انداز لوگوں کو قائل اور مخالفین کو چت کر دیا کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ ایک ماں سے سودا کر رہا تھا، وہ ماں جو اپنی اولاد کے لیے ہر قسم کا پرخطر کھیل کھیلنے کو تیار تھی۔ الفت بولی، مجھے منظور ہے، مجھے ہر قسم کا کھیل منظور ہے، بس تم مجھ سے وعدہ کرو تم مجھے میرے بچے سے ملواؤ گے۔ اس نے جواباً سر کو خم دیا، ضرور ملواؤں گا، وعدہ۔ اس نے اس سے مبہم انداز میں پوچھتے ہوئے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اس کے ہاتھوں پر مہندی سے بنے ہوئے بھورے رنگ کے نقش دیکھے اور پھر میکانیکی انداز میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، وعدہ۔ الفت ذرا مسکرائی تو اس نے تیش سے اس کا ہاتھ کھینچا۔ اور ایک بات، اسے خود میں سنسنی کی لہر دوڑتے ہوئے محسوس ہوئی، مجھے دھوکہ دینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ وہ سرد انداز میں آہستہ آہستہ بول رہا تھا، نہیں تو تمہارا حال تمہاری ان 5 ساتھیوں جیسا ہوگا۔ بے فکر رہو۔ الفت نے اپنا ہاتھ کھینچ کر اسے چھڑایا۔ اس سے نگاہیں موڑ لی۔ ویسے کیا تمہاری ان بڑ برادران سے کوئی عداوت ہے؟ شاز تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا، خالی ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے اسٹیج کو دیکھنے لگا۔ جلتے دیوں کے شعلوں میں اسے تیز شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ عداوت نہیں، بس میرے اور ان کے درمیان ایک آتش لگی ہے اور اس آتش میں میں جل رہا ہوں۔ اس نے جملہ مکمل کرتے آپس میں ملائے ہوئے ہاتھ کھولے۔ الفت نے تجسس سے اس سے پوچھا، کیا اس آتش کا سبب بیرسٹر حاجرہ ہے؟ کون حاجرہ؟ اس نے ناسمجھی سے بھویں اچکایا۔ وہ اسے یاد دلانے لگی، پروسیکیوٹر باجوہ کی دوست، ڈیفنس بیرسٹر اور تمہاری وکیل۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی اور کندھے اچکائے۔ یاد نہیں آ رہا؟ یہ تو ہر روز کا ہے، آئے دن سیٹلمنٹ کے لیے وکلا سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھنے لگا، چلتا ہوں، ایک دو اور کام ہے۔ وہ اٹھا اور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگلی ملاقات کا انتظار کروں گا۔ جواباً وہ بولی، اور میں بھی، بڑی شدت سے۔ وہ مسکرا کر پلٹا اور بڑے بڑے قدم اٹھا کر وہاں سے جانے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔